मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। मैं पिछले कक्षा में रोबोट नामक पाठ के बारे में आपको समझा रहा था। इस पाठ में हम पिछली कक्षा में साधो राम को फिर नौकरी दिलाने के लिए रोबोनिल और रोबोदीप दोनों रोबोटों के बीच में क्या बातचीत हुई थी और ये दोनों क्यों रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन दफ्तर में गए थे आदि विषयों के बारे में हम पिछले कक्षा में जान कर चुके थे। छात्रों, आप सभी को मालूम है कि साधो राम को न्याय दिलाने के लिए फिर नौकरी दिलाने के लिए रोबोनिल और रोबोदीप दोनों रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन दफ्तर में आए। उस कंपनी के मालिक था रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी के मालिक था रोबोजीत। रोबोनिल और रोबोदीप दोनों सारी बातें रोबोजीत से सुनाई। सारी बातें कौन सी है छात्रों? सारी बात यह है कि रोबोनिल धीरज सक्सेना के घर में काम करने के लिए जाने से पहले साधो राम नौकर वहां काम कर रहा था। उसे एक्सीडेंट होकर अब अस्पताल में था। इसी बहाने पर धीरज सक्सेना उसे काम में छुट्टी देने के लिए निर्णय लिया था और शाश्वत रूप में रोबोनिल रोबोट को काम करने के लिए रखने के लिए निर्णय लिया था। लेकिन इससे साधो राम के साधो राम को नौकरी से छुट्टी होता था। उसके जीवन के लिए खतरा होता था। लेकिन रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन संस्था के नियम है कि किसी रोबोट से किसी इंसान को, किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और किसी रोबोट से किसी मनुष्य को नौकरी से नहीं चुराना चाहिए। ये सारी बातें दोनों रोबोजीत से सुनाई। लेकिन सारी बातें सुनकर रोबोजीत ने कहा, मैं क्या करूं? मैं आपको इस विषय में किसी तरह की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कंपनी के साथ अनुबंध की शर्तों में बांधा हूं। व्यापार में अगर मैं नियमों को देखूं तो मैं अपने उद्योग में कैसे प्रगति कर सकता हूं, कैसे धंधा कर सकता हूं। हमेशा मैं इस संस्था के मालिक होकर रोबोटों को खरीदने वालों का प्रोत्साहन देना चाहिए। संस्था के नियमों के नाम पर उन्हें
प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, इसलिए मैं किसी तरह की मदद नहीं कर सकता हूँ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ವಿ. ರೋಬೋನಿಲ್ ಅವರು ರೋಬೋಜೀತ್ ಇಬ್ಬರು ರೋಬೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ರೋಬೋಜೀತ್ ಆಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ರೋಬೋಜೀತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋನಿಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾದೋರ ಎಂಬ ನೌಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಈ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವರು ಅವನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋಟನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಐಸಾಕ್ ಆಸಿಮೋವ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೋಬೋಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೋಬೋಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಬೋನಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧುರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಾಧುರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಬೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ರೋಬೋಜಿತ್ನವರ ಹತ್ರ ಈ ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ರೋಬೋಜೀತ್ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರು, ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ರೋಬೋಟನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಹೀಗಾದರೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಬೋಜಿತ್ ಹೇಳ್ದ. ಲೇಕಿನ್ ರೋಬೋನಿಲ್ और रोबोदीप दोनों रोबोजीत को बहुत समझाने की कोशिश की. ಆದರೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಜಿತ್ತು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೇಕಿನ್ ರೋಬೋಜೀತ್ ಟಸ್ ಸೆ ಮಸ್ನಾ ಹುವಾ. ಆದರೆ ರೋಬೋಜಿತ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕರಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ रोबोजीत को विज्ञान के लेखक आइजैक आसिमोव के नियमों से अपने उद्योग की चिंता थी रोबोजीत को. इसलिए रोबोनिल और रोबोजीत निराश होकर वापस लौट आए. ರೋಬೋಜಿತ್ತು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಐಸಾಕ್ ಆಸಿಮೋವ್ ರವರ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ರೋಬೋಚಿತ್ಗೆ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಾಶರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ರೋಬೋ ನಿಲ್ और ರೋಬೋ जीत. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು इसी तरह गुजर गए. कुछ दिन गुजर गए. सक्सेना परिवार के लोग रोबो निल को पाकर बहुत आनंदित थे, बहुत खुशी में थे. लेकिन रोबो निल साधोराम के कारण बहुत चिंतित था. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಹೀಗೆ ಕಳೆದವು. ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವರ ಕುಟುಂಬದವರು ರೋಬೋ ನಿಲ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ರೋಬೋ ನಿಲ್ಲು ನೌಕರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ರೋಬೋ ನಿಲ್ ಸಾಧೋರಾಮನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮನೆಯವರು ರೋಬೋ ನಿಲ್ಲು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ रोबो निल के साधोराम की नौकरी के बारे में चिंतित था. किसी भी सूरत में वह मानने के लिए नहीं था. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧುರಾಮ್ನ ನೌಕರಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆನೇ ರೋಬೋ ನಿಲ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧುರಾಮನ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು. रोबो निल ने सोचता था कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच में पड़कर नियमों को, कानूनों को उल्लंघन करता है. लेकिन रोबोटों में भी यही आदत पैदा हो गई आज की दुनिया में. रोबो निल ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು, ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ನಿರಾಸೆ, ತಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಸಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮೀರ್ತಾ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸಾಧುರಾಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ रोबो निल ने सोचा. उसी रात रोबो निल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए थी. उसी रात धीरज सक्सेना ने रोबो निल को अपने वर्ड प्रोसेसर पर एक विज्ञान कथा को टाइप करने के लिए दिया. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವರು ರೋಬೋ ನಿಲ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. कथा संक्षेप में इस प्रकार थी. आ कथे विस्तारವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. वह किस तरह था हम कल जान करेंगे छात्रों. आगे क्या होता है, साधुराम फिर काम में, नौकरी में आता है या नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जान करेंगे. आप धन्यवाद.